قال رضي الله عنه ليلة الجمعة 25 من رمضان سنة 1325 مخاطبا ابنه عمر بن محمد مولى خيله قل اللهم سك رزقي إلي ولا تعذبني عليه وسك به إلي رغد العيش وخزب الساعة في الأرزاق. وعشية الجمعة خرج إلى أنيسه هو وجملة من أصحابه وقال الليلة 25 من رمضان الحمد لله عبر علينا رمضان ونحن في عوافي وألطاف ويسر الله لنا الأسباب سمنا وقت الصيام وقمنا وقت القيام واللي يسر الأسباب ويسر الثواب العمل عملناه والله رجوناه. وقال رضي الله عنه اعمل ولا تحسب عملك شيء ولا تدل به على الله بل قل يا ربي ما معنا عمل وكسبنا كله زلل لكن لنا فيك عمل تحيي العظام الرهامة لأن الأعمال تدخلها العلل الرياء يدخلها والعجب يدخلها والتصنع يدخلها والرياء العمل لأجل الناس والعجب أن ترى عملك شيء معك والتصنع بغيت الناس يرون أنك عملت. وقال رضي الله عنه كبيل نعم Di malam yang ke-25 daripada bulan suci Ramadan, Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi beliau mengajarkan satu doa kepada muridnya beliau Al-Habib Umar bin Muhammad Mawla Khilih. Allahumma suk rizki ilayya wa la tu'adzibni alaih wa suk bihi ilayya raghdal aish wa khizbas sa'ati fil arzaq. Ini doa perlu kita baca setiap waktu, setiap saat, bahkan di dalam salat kita baca. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rezeki yang berkah, yang gampang, yang mudah, yang banyak, yang manfaat di dunia dan di akhirat kita. Dunia untuk apa? Ya, dunia untuk akhirat kita. Al-Faqihil Muqaddam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al dunyana li akhiratina. Ya Allah, jadikan dunia kami untuk akhirat kita. Ya, jadikan dunia ini untuk akhirat kita, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu doanya yang diajarkan oleh Habib Ali? Allahumma suk rizqi ilayya wa la tu'adzibni alaihi. Ya Allah, giringlah kepadaku rizki. Giringlah kepadaku rizki. Jangan kita yang datengin, biar rizki yang datang sama kita. Rezeki biar datang sama kita. Wala tu'adzibni alaih, jangan kau siksa kami atas rezeki yang kau berikan kepadaku. Wasuk bihi ilayya raghadal aish, giring kepadaku kehidupan yang nikmat, yang nyaman, yang tentram, yang bahagia, yang penuh keberkahan. Berlimpah harta namun penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang kita minta. Makanya itu Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, kalau ada orang minta ijazah sama beliau, ya, Bib, kita minta ijazah, mau ngapain? Mau usaha. Apa yang diijazahkan oleh Habib Ali, ya, itu diperintahkan untuk membaca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri setiap hari 100 kali. Makanya sering daripada Habib Jindan itu apabila memberikan ijazah kepada orang lain biar dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, ya, setiap hari jangan lupa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku. Ada dari Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Naam. Kemudian di malam atau di sore daripada tanggal 25 Ramadan, Habib Ali pergi ke Anisah. Ya, beberapa sahabatnya. Kemudian Habib Ali bilang, alhamdulillah, ya, 25 hari berlalu daripada kita. Ya, daripada bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, afiah. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita sebab ya, kita puasa di waktunya puasa. Siang kita puasa, alhamdulillah kita bisa berpuasa.
Waktunya tarawih, alhamdulillah kita bisa hadir, kita bisa menjalankan salat tarawih. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kepada kita sebab ya kita bisa puasa, kita bisa salat tarawih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita. Apa yang kita amalkan, ya, yang kita lakukan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kita harapkan karunia-Nya, anugerah-Nya. Kemudian kalau kita beramal, jangan kita menganggap kita sudah memiliki banyak amalan. Saya sudah mengkhatamkan sekian kali, saya sudah menjalankan salat tarawih, saya sudah menjalankan salat witir, saya menjalankan ibadah dan sebagainya. La, jangan. Namun ucapkan, ya Rabbi, ma ma'ana amal, ya Allah, kami tidak memiliki amalan. Wa kasbuna kulluhu zalal, semua usahaku adalah kesalahan, kemaksiatan. Ya, lakin lana fika amal, namun kami memiliki harapan yang besar kepadamu, tuhyil 'idhamar ramah, ketika dibangkitkan besok di hari kiamat. Ya, amalan kita ini banyak cacatnya. Ada riya, ada ujub, ada tasannu'. Apa itu riya? Riya itu kalau kita beramal pengen dilihat oleh manusia. Allah aja yang lihat nggak cukup. Ya, harus dilihat sama orang dong. Ya, ini biasanya begitu. Ya, al-amal itu dia beramal pengen dilihat sama orang. Apa itu ujub? Kagum. Ya, seakan-akan kita memiliki sesuatu. Saya sudah beramal, saya sudah berinfak, saya sudah bersedekah, saya sudah menjalankan salat tarawih. Begitu. Padahal semua yang kita lakukan adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa beramal? Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Tasannu'. Apa itu tasannu'? Pengen orang tuh ngelihat kita kalau kita beramal. Ada riya, ada ujub, tasannu'. Itu yang bisa menghanguskan amal ibadah kita. Makanya ketika kita beramal, ya, jangan merasa kita memiliki suatu amalan. Termasuk daripada tanda diterimanya suatu amalan adalah ketika kita dilupakan dengan amalan kita. Ya, kita beramal, kita sudah sholat, ya, berjamaah, kita sudah menjalankan sholat tarawih, seakan-akan kita masih kurang, ya, lupa dengan amalan tersebut. Dan tanda-tanda seseorang itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia masih diingatkan, ya. Ya Allah, saya masih punya dosa, saya punya dosa salah, sehingga dia taubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam amalan kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yansah. Allah Subhanahu wa taala melupakan dari ingatannya bahwasanya dia sudah beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, banyak nih. Habib Ali berbicara penting fi taktsirin niat, memperbanyak niat di dalam segala hal. Dalam suatu amalan yang sedikit, namun kita dianjurkan untuk memperbanyak niat kepada Allah Subhanahu wa taala, niat kebaikan. Ya, begitu. Dicontohkan oleh Habib Ali. Kalau seandainya ada orang hadir madras, ya, madras di hari Senin di masjidnya Habib Ali, di sana ada madras Yaumul Itsnin. Kalau seandainya kalian pengen hadir madras Yaumul Itsnin, ya, niat. Pertama, nawaitu hudura madrasil Itsnin. Saya niat hadir madras hari Senin. Saya niat i'tikaf di dalam Masjid Riyadh. Saya berniat untuk memperbanyak talabatul ilm, penuntut ilmu. Saya berniat untuk mendengarkan hadisnya Rasulullah. Saya berniat untuk mendengarkan firman Allah. Saya berniat untuk mendengarkan tausiah atau nasihat daripada ulama. Saya berniat untuk melihat wajahnya para ulama. Wah, banyak banget dah. Makanya dari rumah kita niat banyak. Ya, kita niat pengen itikaf, kita pengen jadi talabatul ilm, kita pengen niat menjadi orang yang mendengar hadis Rasulullah, firman-Nya Allah, dengarkan daripada guru-guru kita, memandang wajah mereka kaum salihin, para guru-guru kita, sehingga mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang mendapatkan pahala
sesuai apa yang ia niatkan. Kalau niatnya banyak, ya maka pahalanya banyak. Kalau niatnya sedikit, ya maka pahalanya pun sedikit. Begitu. Jadi perbanyak niat dalam satu amalan kita. Kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya. Ya, berapa banyak amalan yang tadinya bentuknya seperti amalan dunia. Dia kerja, begitu, dia usaha, seakan-akan amalan dunia, mengejar-mengejar dunia. Tapi dengan baiknya niat yang baik, niat yang bagus untuk mencari nafkah yang halal, untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Kalau seandainya punya harta, diberi infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi amalan akhirat. Berapa banyak amalan dunia, amalan akhirat. Surahnya bentuknya amalan akhirat. Dia puasa, dia salat, dia bersedekah, ya begitu. Tapi memiliki niat yang tidak baik. Ya, pengen dilihat sama orang, pengen didengar sama orang, pencitraan saja. Hal seperti ini ya enggak menjadi amalan akhirat tapi amalan dunia. Ya, amalan dunia. Makanya niatnya perbaiki niat kita, begitu. Perbaiki niat kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang besar kepada kita. Baka Ramadan aqwamun wa qalu madha syahrul sa'adati wal ghanaim. Faqultu da'ul buka fa in bagaitum 'ala taqwa baki Ramadan daim. Orang menangisi kepergian Ramadan. Kayak sekarang udah malam 25, 26, 27, 28, 29. 30 wallahu a'lam. Apakah ada ataukah tidak? Ya. Kemungkinan besar enggak ada. Kemungkinan besarnya. Tapi kalau seandainya ada ya alhamdulillah, tambah banyak pahalanya. Begitu. Orang menangisi kepergian Ramadan. Emang lo nangis kenapa? Madha syahrus sa'adati wal ghanaim, bulan yang penuh keberkahan, penuh kebahagiaan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berlalu daripada kehidupan kita. Maka saya katakan kepadanya, fagultu, ya saya katakan kepadanya, daul buka, jangan kau menangis. Ramadan enggak pernah kemana-mana. Ya, fagultu daul buka, fa in bagaitum 'ala taqwa, kalau seandainya engkau melazimkan takwa, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa di bulan Ramadan, mendapatkan predikat takwa, mendapatkan baju ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya engkau istiqamah di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi Ramadan daim. Sesungguhnya engkau adalah Ramadan yang engkau miliki, Ramadan ada pada dirimu. Engkau adalah Ramadan itu. Dalam arti Ramadan enggak Ramadan ya, tetap taat, tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi Ramadan enggak kemana-mana. Ramadan enggak kemana-mana. Orang yang selalu, makanya kan sering kita dengar daripada guru-guru kita bahwasanya banyak daripada kaum salihin yang setiap malamnya Lailatul Qadar. Yang setiap malamnya malam Lailatul Qadar. Kita pengen setahun sekali tuh nyari Lailatul Qadar, kapan ini? Ya, begitu di Ramadan, subhanallah. Tapi mereka kaum salihin setiap malamnya malam Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian orang-orang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya bisa menjalankan kewajiban dari Allah dengan sebenar-benarnya, mendapatkan malam Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa kita, diterima amal ibadah kita, dan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa nih? Alayallah binadhara minal ainir rahimah أوي كل ما به من أمراض سكيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سكيمة لا يا صالح لا تجزى وترجى وسلم للمقادير كي تحمد وترجى ألا يا الله بنظرة من العين
العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة وكن راضي بما قدر المولى وجبر ولا تسخط قد الله رب العرش الأكبر ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة كن صابر وشاكر ألا يلا بنظرة فائز وضافي ألا يلا بنظرة ومن أهل السراير ألا يلا بنظرة من كل ذي قلب منور مصفى من جميع دنس طيب مطهر ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة يداوي كل ما به من أمراض سقيمة وفي دنيا ثانية حوادثها كثيرة وعيشتها هجيرة مدتها كثيرة لا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ولا يحرص عليها سوى العمل والسيرة عظيم الله لو كان يا الأفكار لا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة تفكر في فناها لا يلا بنظرة عناها لا يلا بنظرة لا غناها ألا يلا وطوبى بنظرة ثم طوبى لمن منها تهدر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمها لا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة عين جودي بدمع منك سائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل لا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة معنا في المرابي وأمسى سفراهي وأمسى القلب والبال من بعد مقدر لا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ولكن حسبي الله يلا بنظرة ولا يبقى سوى الله على بشر جادا سحائب رحمة البر وهيا بروح رضا ربي وبشر لا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة بها سادتنا وشيوخ العارفون أهلنا وأحباب قلبي نازلون ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه من أمراض سقيمة ومن هم في سراير فؤادي قاتلون بساحة تربها من زكي المسك عطار ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة منازل خير سعادة يلا بنظرة لكل الناس قادة يلا بنظرة حبتهم سعادة يلا بنظرة يا بخت من زارهم بالصدق والدار إليهم بطريق كل مطلوب وطيب
تيسر هلا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. أحسنتم أحسن الله إليكم ويفتح علينا وعليكم فتوح العارفين وتقبل منا ومنكم يرضى عنا وعنكم يفتح وعليكم فتوح العارفين وفقهنا في الدين ويفيض على قلوبنا ما فضل على قلوب عباده العارفين يجعلنا وإياكم من حزبه المفلحين والمداح والدارين المعاذين المسلين المتصدقين المصنفين واصحاب السرد والقهوه والبخور والماء وكل من جاء منه خيرا في هذه الليالي الشريفه والشهر المبارك ان الله يتقبل من الجميع ويجازيهم احسان في جنات النعيم ان الله يجعلنا واياكم من المقبولين في هذا الشهر العظيم ومن صوامه وقوامه ومن تقائه ونقضيه وسراه وجريه من النار ويرزقنا قيام ليله القدر في هذا الشهر العظيم ولا يحرمنا اجرها ويتمم من الموجود الجميع على ما يرد له والرسول يختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافيه في عيادة وعيادة وفي زيادة ونشفع بها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.